प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बाज़ अहम अमूर पर अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। खिलाफ किसी न किसी शक्ल में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव और उनसे मंसूब मनगढ़ंत खबरों में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इन मामलात पर बातचीत की जाए। ख़वातीन व हज़रात, काउंटर टेररिज्म की मद में साल 2024 में होने वाले ऑपरेशंस का अगर जायज़ा लिया जाए तो इस साल मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ अब तक 22,409 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नम किया गया है। दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 112 से ज़ायद ऑपरेशंस अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशंस के दौरान 31 हाई वैल्यू टारगेट्स यानी इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की हलाकत भी हुई है। रवां साल 137 ऑफिसर्स और जवानों ने इन ऑपरेशंस में जामे शहादत नोश किया है। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन व सलामती पर कुर्बान कर दी। जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा था कि बढ़ते हुए झूठ और प्रोपेगेंडे की वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरेक्शंस और आज जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ज़्यादा बाकायदगी से मुनक्किद करें, ताकि ना सिर्फ किसी भी सूरत हाल पर मौक़िफ़ की वजाहत हो सके, बल्कि जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों और झूठ का बर वक्त सद्देबाब किया जा सके। इसलिए मैं अपने ब्रीफ को यहीं तक रखूँगा और अब आपके सवालात लूँगा। चूँकि जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर ज़्यादा रेगुलरली इन इंटरेक्शंस को करेंगे, तो जो बहुत ज़रूरी हैं वही सवालात कीजिएगा और इस इंटरेक्शन को भी थोड़ा हम ब्रीफ रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ज़रमीन ज़हरा फ्रॉम जियो न्यूज़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हालिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से ऑपरेशन का ऐलान किया गया और माजी में देखा गया है कि दो अहम ऑपरेशंस राह निजात और ज़रब अज़्म जो है वो पाकिस्तान के अहम ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, जिनमें भरपूर फ़ौजी ताकत का भी मुज़ाहरा किया गया है और साथ देखा गया कि उसमें लार्ज स्केल पर डिसप्लेसमेंट जो थी वो भी सामने आई। अब भी ये इससे मुवाजना किया जा रहा है ज़रब अज़्म का जो मुवाजना किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम से, और ये एक सियासी तौर पर सियासी हलकों में भी ये राय पाई जा रही है कि क्या डिसप्लेसमेंट्स अब भी इस ऑपरेशन में भी होगी, इसकी नोयत क्या होगी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी देखिए, ये आई विल टेक अ लिटिल टाइम ऑन दिस, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, ये जो अज़्म इस्तेहकाम क्या है। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। बिफोर आई ड्वेल इनटू व्हाट इज़ अज़्म इस्तेहकाम, मैं क्लियरली अप फ्रंट ये कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा क्योंकि हुकूमत भी पहले कह चुकी है कि अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है, एंड इट इज़ नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन पर से, जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। नो, इफ़ वी सी, जो मैंने पहले कहा कि कैसे एक संजीदा बात को भी सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत। उसके अंदर जो चीदा वफाकी वज़रा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस, ये जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट। उसके अंदर सारे सूबाई जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मौजूद हैं, सारे सूबों के जो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो मुतल्लिका सर्विसेज चीफ सारे मौजूद हैं। सर्विसेज चीफ आर देयर, चीफ नेवल अपना आर्मी चीफ आर देयर,
اور اس کے بعد جو کنسرنڈ جتنے سول ہیں اور ملٹری آفیشلز ہیں جو ان معاملات سے انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہیں دے آر دیئر. اب وہ جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. 22 جون کو ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ سارے چونکہ صحافی ہیں آپ نے یقیناً اس اعلامیہ کو پڑھا ہوگا. اینڈ دین اے کنفیوژن اسٹارٹس. آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں وہ جو اعلامیہ ہے جو 22 جون کو کوئی عزم استحکام پہ جو ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہی ڈاکومنٹ ہے نا. آئی ول جسٹ گو تھرو دی کنسرن پوائنٹس, دی امپورٹنٹ پوائنٹس ان دیٹ. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا فورم ہے اس نے کمپریہنسو ریویو کیا آن گوئنگ کاؤنٹر ٹیررزم کمپین کا, اور انہوں نے پروگرس جو ملٹی ڈومین ٹیننٹس آف دی نیشنل ایکشن پلان ور اسکروٹنائزڈ. تو نیشنل ایکشن پلان تو 2014 میں اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان تو 2021 میں بنا تھا. اس کے جو اتنے ڈومینس تھے انہوں نے اس کو پروگرس کو انہوں نے دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کی شارٹ کمنگس جو اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں, اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایک ضرورت ہے, دیر از اے نیسیسٹی فار اے کمپریہنسو اینڈ ری انوگریٹڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. اس کو بھی بند کر دیں. فار اے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی ضرورت ہے, کمپریہنسو اور ری انوگریٹڈ, جو کہ بنیاد کی جائے گی آن کمپلیٹ نیشنل کنسنسس اینڈ سسٹم وائڈ سینرجی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کا ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانی ہے نیشنل کنسنسس کر کے. اور اس ڈسکشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیا ایک ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائزڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کمپین. تو کیا چیز ہے یہ جو میں نے عرض کی ابھی بھی؟ اٹس اے کمپین. کس چیز کو؟ انہوں نے کہا ری انوگریٹڈ اینڈ ری انرجائز. جو آلریڈی دہشت گردی کمپین چل رہی ہے اس کو ری انوگریٹ اور ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اور اس کے ذریعے اس کمپین کو ہم آپریشن عزم استحکام سے لانچ کریں گے جس میں کنسنسس ہوگا, اور یہ جو اپروو ہوئی اٹ کنسنسس آف آل اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دی پرومسز سمبلائزنگ دی نیشنل ریزالٹ ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم فرام دی کنٹری. آگے یہی اعلامیہ کہتا ہے عزم استحکام کیا ہوگا؟ اٹ ول انٹیگریٹ اینڈ سینرجائز ملٹیپل لائنز آف ایفرٹس ٹو کمبیٹ دی مینسز آف ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ان اے کمپریہنسو اینڈ ڈیسائسو مینر. پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ لائنز آف ایفرٹس کیا ہیں. یہ اعلامیہ کہتا ہے ان دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین ہوگی جہاں پہ کوشش کی جائے گی کہ ٹیررسٹ کی آپریشنل اسپیس ریجنل کنٹریز میں کم کی جائے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایفرٹس آلریڈی چل رہی ہیں ان کو آگمنٹ کیا جائے گا with full support from the law enforcement agencies empowered by effective legislation. کہ وہ تو چل رہی ہیں, اس کو empower کیا جائے گا through effective legislation to address legal voids that hinder effective prosecution of terrorism related cases and award of exemplary punishments to them. یہ اس میں بات لکھی ہوئی ہے. آگے وہ کہتے ہیں, یہ اعلامیہ کہتا ہے the campaign will be duly complemented by socio-economic measures aimed at addressing genuine concerns of the people, create an environment that discourages extremist tendencies. تو ایک سوشو اکنامک ڈومین کا پرانگ ہوگا. پھر وہ یہ کہتا ہے اگلا, انفارمیشن اسپیس ول بی لیوریج ٹو پروموٹ اے یونیفائڈ نیشنل نیریٹو بنایا جائے گا. اس کو قومی دھارے کا پوری قومی لیول پہ ایک نیریٹو بنایا جائے گا. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ فورم نے ریٹریٹ کیا that the fight against extremism and terrorism is Pakistan's war and is absolutely essential for the nation's survival and well-being. اور فورم نے پھر یہ کہا, اور یہ وہ ایپس کمیٹیز کے میں نے ممبران آپ کو سارے بتا دیے, that no one will be allowed to challenge the writ of the state without any exception. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون سا ضرب عضب, کون سے آپریشن, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہی ہے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جو 22 جون کی شام کو پرائم منسٹر آفس سے ایشو ہوا ہے. Are you getting at what I'm trying to say? This is that آپ سب کے پاس ہے, آپ اپنے موبائل پہ کریں تو you will get it. اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے کہ جی بہت آپریشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. جب وہ نیریٹو آتا ہے تو صرف 2 دن بعد 24 جون کو پرائم منسٹر آفس دوبارہ ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے. اب میں اس کے بھی چیزیں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ آج دوبارہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں.
تو جو میں نے کہا کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر سنجیدہ سے سنجیدہ اس نیشنل سروائیول کا ایشو ہے یہ، ہم اس کو ابھی مذاق بنا دیتے ہیں بیکاز آف آر سیاست. یہ دیکھیں 24 جون کو کیا کہا گیا، انہوں نے کہا جی ریسنٹلی اناؤنس ویژن فار انڈورنگ اسٹیبلٹی نیم عزم استحکام از بینگ ایرنسلی مس انڈرسٹوڈ اینڈ کمپیئرڈ ود ارلیئر لانچ کائنیٹک آپریشن لائک ضرب عضب اینڈ راہ نجات. یہی بات یہ دوبارہ ریٹن ہے، جائیں یہ نیٹ پہ ہی پڑا ہوا ہے، اخباروں میں بھی آیا. انہوں نے کہا یہ غلط طریقے سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ضرب عضب راہ نجات ان چیزوں سے. The previous kinetic operations were conducted to physically dislodge terrorists from their known location which had become a no-go area and compromise the writ of the state. کیونکہ اس سے no-go areas تھے جہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ نہیں تھی، تو وہ لارج اسکیل ملٹری آپریشنز کیے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالا گیا. There are no such no-go areas in the country. یہ اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ability of terrorist entities to carry out large scale organized operations inside Pakistan was decisively degraded by earlier kinetic operations. Therefore, no large scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. تو یہ 24 جون کو پرائم منسٹر آفس has already issued this in writing. پھر آگے وہ دوبارہ بتاتا ہے عزم استحکام از اے ملٹی ڈومین ملٹی ایجنسی ہول آف دی سسٹم نیشنل ویژن فار انڈیورنگ اسٹیبلٹی ان پاکستان. تاکہ کسی نے اگر پچھلا پڑھ کے اس کا ابھی بھی شک ہے تو اس کا دوبارہ پڑھ لو. یہ